गोंयान उलयता. सो हे डेकोरेशन आहा पळय सगळे आमी फुल पेपराचेच केल्ले, न्यूज पेपराचेच. सो म्हाका एक कमीत कमी म्हयनो लागलो सगळे करपाक. हे सगळे मेळोन आमी हांव म्हजे मेवणो जो तेजे फ्रेंड हे सगळ्यांनी मेळोन आमी एक डेकोरेशन हे केला, इको फ्रेंडली डेकोरेशन. आयडिया कशी कितें येयली तुमकां? आयडिया म्हटल्यार कशी हांव म्हाज्या फ्रेंडान केल्ले न्यूज पेपराचे. सो तेज्या थ्रू हांवें म्हटल्यार आतां दुसरें कितें करतलो. हांवें फर्स्ट टायम केला इतकें, केन्ना करूंक नासलें. सो हांवें फर्स्ट टायम केलें. सो हांवें म्हटल्यार तो एक ह्यो देवाचो वॉट आहा. सो आमी ते म्हटल्यार अर्दे अर्दे करता करता मागीर थिंकींग येयलें की देवाचो फूल फातरूच करचो म्हणून. ओके. फूल फातरूच करचो म्हणून. आतां एक पाशाणी फातर टायप केल्लो हांवें. तेजेर ती झाडां बीन तशी हे केल्या. सो ऑटोमॅटिकली ती थिंकींग येत आसता इल्ली 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 करता तशें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.